भगवते वासुदेवाय। जरासंध तांकर सैन्य सामंत को धरी आज मथुरा नगर को आक्रमण करने पाई जेतेबेले कोटी कोटी सैन्य सामंत हस्ती घोड़ा आदि धरी माड़ी माड़ी आसुछंती सेतेबेले समस्त यादव माने आज भयभीत हो जाइछंती। निज निज भितर कथा होउछंती जदि कंस राजा थिले ए सब हेई न थांता, कंस राजा थिले आमको एते कष्ट पड़ी न थांता। आज कंस राजा नाहांती बोली आज ये मथुरा नगर को केते विपत्ति पड़ुची। जरासंध केते थर धाड़ी देलानी, केते थर ए मथुरा नगर को ध्वंस कर सारिलानी। केवल से कृष्ण बलराम पाई ए सब होउची। जदि कृष्ण बलराम ये मथुरा नगर रे न थांते ताहले आम मानकर किछि भी असुविधा ही न थांता। आउ केही केही कहउछंती चलो आमे से कृष्ण बलराम को कहवा से एठू चली जातु। आउ केही केही कहउछंती राजा उग्रसेन से तो जड़े एमिति जड़े राजा जे कि से आम मानकर भल चिंता करंतिनी, केवल कृष्ण बलराम तांको नाती बोली सेतिपाई तांको सहाय होइछंती। आउ तांको आनी पाखरे रखिछंती। आउ सेइतिपाई आमको कष्ट पड़ुची, दुख पड़ुची। आउ केही केही मथुरापुर निवासी यादव माने कहउछंती अरे तमे माने ये सब कौन कहूच? कृष्ण बलराम आसीबा दिन ठारू ये मथुरापुर जमिति आज स्वर्ग पालटी जाइछि। से पूरा स्वयं नारायण, से पूरा स्वयं ब्रह्म जोटी प्रभु विराजमान करिछंती सेठी आम मानकर असुविधा कहीं हम? कहीं तमे माने चिंता करूछ? कौनसी असुविधा हेनी। जेते बड़ थाट नहीं आसिले मध्य ई जरासंध निश्चित हारिकी जीव। निजे न पारिले पर हाथ में मरई थांती प्रभु। तेणु कौनसी ना कौनसी उपाय प्रभु निश्चय करिवे। तेणु तमे माने वृथाटारे चिंता करूछ। एमिति यादव माने किए केते कथा होउछंती। आज सुकमुनि परीक्षित को ए हरिवंशर सुंदर गाथा को श्रवण करूछंती। तेणु परीक्षित पचारुछंती हे सुकमुनि एबे कौन हैला? ए मथुरापुर निवासी ए यादव माने केमिति रक्षा पाइले ताठारू मते से विषय विस्तारित भाव में कहतु। तेणु कौन कहउछंती सुकमुनि? शुण परीक्ष राजन भणी सुख जति ये परी सब यादव कुहाकुई होती। ये परी सर्व यादव कुहाकुई होती। ये परी सर्व यादव कुहाकुई होती। यादवे आकुल एबा जानी देवराय बोलती न कर तुमे मने किछि भय। बोलती न कर तुम्हे मने किछि भय। बोलती न कर तुम्हे मने किछि भय। आम्भे निबारी बासिना सबु पदर्प पृथ्वीभारा निबारिबा पाई किए रूप। पृथ्वीभारा निबारिबा पाई किए रूप। पृथ्वीभारा निबारिबा पाई किए रूप। असुर निबारी मई करिबा उश्वास तेणु मर्त्यरे जन्मीण विनाशिलु कंस। तेणु मर्त्यरे जन्मीण विनाशिलु कंस। तेणु मर्त्यरे जन्मीण विनाशिलु कंस। आज जितेबाला यादव माने महाभय करुछंती जेमिति समस्ते भୟରେ कातर हो जाइछंती सेतेबेले प्रभु जानी पारिछंती यादव मानकर कथा। जो जो यादव माने किछि किछि प्रभु श्रीकृष्ण को चिन्हिथिले जानिथिले जे से स्वयं ब्रह्म बोली सेही मानकु बुझाई दउछंती जे तुमे माने समस्ते यादव मानकु आश्वस्ति दियो, सेमानकु धैर्य दियो जे ताकु कुह प्रभु जन्म नहीं मर्त्य
ए सारा संसार को रक्षा करिबा पाई तमे कौन देखिन तमे कौन जानिन ए अष्टमल्ल को विनाश करिछि केवल भारा को निवारण करिबा पाई ए संसार रे जन्म मोर अष्टमल्ल मान को निधन कली कंस राजांक क्रोध रे केही भी रही पारु नथिले कंस को विनाश करी ए भारा को उश्वास करिली ए सामान्य जरासंध कौन मो ठारू बड़ई जीव तेणु समस्त जादव मान को कही दियो जे से माने चिंता करिवेनी जहाँ हब सबु कथा सबु दोष सबु कष्ट सबु मो मुंडरे मु नहीं जीवी तेणु से कौन सी असुविधा हवा को देविनी समस्त को बुझे दियो जिते प्रभु कहउचंती समस्त जादव मानकू जादवे बोइले आंबे जानू सबुए तुम्बे तो देवाधि देव लक्ष्मी देवीना देवीना तुम्बे तो देवाधि देव लक्ष्मी देवीना तुम्भे तो देवाधि देव लक्ष्मी देवीना तुम्भे तो देवाधि देव लक्ष्मी देवीना तुम्भ जोगु सिना चर अचर मेदिनी आरत भंजन नाथ देव चिंतामणि चिंतामणि आरत भंजन नाथ देव चिंतामणि आरत भंजन नाथ देव चिंतामणि आरत भंजन नाथ देव चिंतामणि तुम्बे सर्वज्ञ पुरुष शुभ कर्ता तुम्भकु अगचरत नाही कहू कथा केहू कथा तुम्भकु अगचरत नाही केहू कथा तुम्भकु अगचरत नाही केहू कथा तुम्भकु अगचरत नाही केहू कथा तेणु आज समस्त जादव मानक जिते बुझे कहउछंती प्रभु हे जादव माने जो जादव माने भयभीत हो जाइछंती ये जरासंधर सैन्य सामंत मानक देखि जो माने भयभीत हो जाइछंती से मानकु टिके बुझेई दियो से मानकु टिके बुझेई दियो जे से माने भय न करंतु कहीं ना से मानकर किछि असुविधा हवा को मु देबिनी जितेबले ए कथा प्रभु बुझेई दउछंती जादव मानकु सेतेबले जादव माने कहउछंती हे प्रभु आमे जानिछु आपण होउछंती ए सृष्टि नियंता सृष्टिकर्ता तेणु आपण ए संसार भारा को निवारण करिबा पाई जन्म नेइछंती अधर्म को विनाश करी धर्म संस्थापन करिबा पाई जन्म नेइछंती प्रभु तेणु आज आमर अहोभाग्य ए जादव मानकर अहोभाग्य जे आज स्वयं ब्रह्मांडर कर्ता आम पाखरे अछंती तेणु आमर काहाकु बा भय आमर काहाकु बा डर तेणु आमे चिंता करूनु आमे केही भी चिंता करिबुनी ए समय जड़े वृद्ध राजा थिले बृहध्वज से आसी पहुँची गले आउ प्रभु को कहउछंती हे प्रभु अधराती आसी हेलानी जेतेले जरासंधर सैन्य सामंत माने माड़ी माड़ी आसुछंती सेतेले काहाकु बा भय न लागिबो ता छड़ा ये केते थर आसुची आउ केते थर ये मथुरापुर निवासी ये घर द्वार छाड़ी कुआडे कुआडे चली जाउछंती कोठी जाई लुचिकी रहउछंती पुणी जेतेबेले जरासंध चली जाउची तापरे निज निज घर को आसिला बेलकू सेतेबेले सेमानकर घर द्वार सबुकिछि भस्मीभूत हो जाइछि तेणु एमिति केते आउ दौड़बू केते आउ लुचिबू तेणु बृहध्वज जेतेबेले कहउछंती कौन कहउछंती बृहध्वज
ବୃହଧ୍ୱଜ ବୋଇଲା ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ ପଳାଇ ପଳାଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ ପଳାଇ ପଳାଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ ପଳାଇ ପଳାଇ। ଆଜି ବୃହଧ୍ୱଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କିଏ ବା ଭୟ ନ କରିବ ଏ ଯେଉଁ ଜରାସନ୍ଧର ଅକଳିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦେଖି ଯିଏ କେହି ନା ଭୟ କରିଯିବ। ସେ ସୈନ୍ୟ ତ ନୁହଁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଖି ପାଉନି ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଏକାଥରକେ ଏ ମଥୁରାପୁରକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ବା ଭୟ ନ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଜରାସନ୍ଧର ଯେଉଁମାନେ ସାଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବୀର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବୀର ନୁହନ୍ତି। 96 ରାଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଏ କେତେ ପଦାତିକ ବଳ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏ ଯାଦବମାନ ପାଖରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେବେ ଯାଦବମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବୃହଧ୍ୱଜ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜରାସନ୍ଧର ଥାଟକୁ ଦେଖି କିଏ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ? ଏ ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟ ବଳକୁ ଦେଖି କିଏ ବା ରହିପାରିବ? ତେଣୁ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆଉ ଏ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। କେତେ ଲୁଚିବେ? ଜରାସନ୍ଧକୁ ଡରି କେତେ କେତେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଯିବେ। ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଘରର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ନେଇ ଥରେ ଥରକେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କେମିତି ସହିବେ? କେମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବେ? ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାମହାବଳୀ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ଯାଦବମାନେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୃହଧ୍ୱଜ? କେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରହି କରିବ ସମର ମନ କଲେ କ୍ଷଣ କରେ ଜିଣିବେ ତ୍ରିପୁର। ମନ କଲେ କ୍ଷଣ କରେ ଜିଣିବେ ତ୍ରିପୁର ମନ କଲେ କ୍ଷଣ କରେ ଜିଣିବେ ତ୍ରିପୁର। 96 ରାଜା ଭୂୟା ଭୂମି ପାଳ ଜଣେ ଜଣେ ପାରନ୍ତି ସେ ଜିଣି ଦିଗପାଳ। ଜଣେ ଜଣେ ପାରନ୍ତି ସେ ଜିଣି ଦିଗପାଳ ଜଣେ ଜଣେ ପାରନ୍ତି ସେ ଜିଣି ଦିଗପାଳ। ଆଜି ବୃହଧ୍ୱଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବୀର ନୁହନ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଏ ସାରା 3 ପୁରକୁ ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଯାଦବ ବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା କ'ଣ? ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଯାଦବ ବଳ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାଦବ ବଳ ହୁଅନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବେନି। ଆଉ ଏତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ତ ଦୂରର କଥା କେତେ କେତେ ରାଜା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମଥୁରାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ। ତେଣୁ କାହାର ବା ଭୟ ନ ରହିବ? ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆମେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି କେବେ ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛି କରିଦେଉ। ଆମେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଧରି ଆମ ସଂସାର ପରିବାରକୁ ଧରି ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୃହଧ୍ୱଜ। କେତେଥର ଜରାସନ୍ଧ କେତେଥର ଧାଡ଼ି ଦେଲାଣି ଆଉ କେତେଥର ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲିକି ଧରି ତାଙ୍କର ଘରର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଧରି ଗଣ୍ଠୁଲି ବାନ୍ଧି କିଏ କେହି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଲୁଚିକି ରହିବା ପରେ ସେଠି ନା ଖାଇବାର ଅଛି ନା ପିଇବା ଅଛି ନା ଶୋଇବା ଅଛି। ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ପୁରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପୁର ଆଉ ସେ ପୁର ହେଇକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିବେ କି ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ ଧାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏତେ କଷ୍ଟ
एते कष्ट केमिति बा सहिबु आमे। तेणु बृहध्वज जेतेबेले तांकर मनर कथा को कहउछंती सेतेबेले प्रभु कौन कहउछंती एक मुख होई सर्वे जुझिबार पाई तिनि बार सत्य करी आसुछंती बाई राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद सैन्य घेनी आंबे जुद कले ताक संगे जिणी न पारि न नाश जीवा सप तांगे राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। तेणु आज बृहध्वजंकर कथा को बुझी पारुछंती प्रभु तांकर मनर भाव को बुझी पारुछंती कारण बृहध्वज होउछंती वयोज्येष्ठ। तेणु से जहाँ कहिबे ठीक कथा ही कहिबे। तेणु तांकर मनर कथा को बुझी पारुछंती प्रभु। प्रभु कहउछंती हे बृहध्वज जहाँ तमे कहूछ ताहा मु भल भाव बुझी पारुछि केते कष्ट सहिलणी केते दुख सहिलणी हेले हेले जरासंध बुझुनी आउ ए जादव बल तांको सैन्य सामंत मानक पाखरे किछि भी नुहे। तेणु सेतिपाई तमे मध्य आज अधैर्य हो जाउछ। तेणु तेणु कौन करबा पाई पड़िबो आमको जणै दियो। हे बृहध्वज आपण होउछंती वयोज्येष्ठ तेणु आपण जहाँ कहिबे ताहा ही ठीक हबो। तेणु कौन करबा को पड़िबो एबे कौन करबा दरकार ताहा मते कहंतु ताहा निश्चय करबा। तेणु प्रभु श्रीकृष्ण कहउछंती हे बृहध्वज आपण होउछंती वयोज्येष्ठ तेणु आपण जहाँ कहिबे ताहा ही आमे ग्रहण करबा। तेणु कौन करबा पाई पड़िबो आमको कहंतु। तेणु बृहध्वज कौन कहउछंती मु तुमर कूल वृद्ध मोर बोल कर जरार छामुकु मोते पेशदातिकार जरार छामुकु मोते पेशदातिकार जरार छामुकु मोते पेशदातिकार मु जाई सकल कथा करि पारे भल पूर्व प्रीति रही थाउ मथुरा कुशल पूर्व प्रीति रही थाउ मथुरा कुशल पूर्व प्रीति रही थाउ मथुरा कुशल सबु जादवे बोइले एही कथा कर रामकृष्ण बोइले क समति आबर रामकृष्ण बोइले क समति आम्भर रामकृष्ण बोइले क समति आम्भर। तेणु आज जादव बल मानक भितरे मु होउछि वयोज्येष्ठ। तेणु मु भाबुछि मु जदि जरासंध आग को जीवी आउ जरासंध जितेबले देखिबो जने वयोज्येष्ठ लोक आसिलेनी सेतेबले से निश्चय मो कथा सुनिबा पई अपेक्षा करिवो। आउ मु ता पाखकु गले से जरासंध पाखकु गले ताकु बुझेई भल भाव बुझेई देवी ए मथुरा सहित
ଏ ମଥୁରା ନଗର ସହିତ ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ? ଯେ ମଥୁରା ନଗର ଯେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆଉ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ନେବେ। ଯାହାକି ମୋର ମନ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠୁ ଫେରିଯିବେ। ଆଉ ଏ ଯାଦବ ବଳମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଏ ଯାଦବମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃହଧ୍ୱଜ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛ, ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିପାରିବୁନି, ଆମେ କେଉଁଠିକି ପଳେଇ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏମିତି ଯାଇପାରିବୁନି। ତମେ ଯାଅ, ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାକୁ ଏଠି ବିଦା କରିଦିଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯାଦବମାନେ ସମ୍ମତି କରୁଛନ୍ତି ବୃହଧ୍ୱଜଙ୍କର କଥାକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେମିତି ବା ନ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମାନିଲେ ବିପଦ ପାଖ ମାଡ଼ି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମାନିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦ କେବେ ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ବୃହଧ୍ୱଜଙ୍କର କଥାକୁ ସମ୍ମତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆଜି ଯାଦବମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ବୃହଧ୍ୱଜଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି କରୁଛି, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏ ମଥୁରା ନଗର ମୁଁ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯାଇ ଜରାସନ୍ଧକୁ କୁହ ଯେ ସେ ମଥୁରାକୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତୁ, ଏ ଯାଦବ ବଳଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଦିଅ। ତେଣୁ ଏଥର ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଖାଲି ପାଦରେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ମଥୁରା ନଗରରୁ। ଆଉ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ, କେମିତି ଯିବେ? ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୃହଧ୍ୱଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇପଟେ ଦେଇ ଯିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରାସନ୍ଧ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ବୃହଧ୍ୱଜ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବୁଝାଇଲା ପରେ ଜରାସନ୍ଧ ଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ନେଉଛି କି ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল। জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল। জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল। জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল।